अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज इंशाअल्लाह हम सूरतुल मुल्क आयत नंबर 21 से शुरू करेंगे। सूरतुल मुल्क मक्की सूरत है। इस सूरत की 30 आयत और 2 रुकू हैं। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन हाज़ा अल्लज़ी यर्ज़ुक़ुकुम इन अमसक रिज़क़ह बल लज्जू फ़ी उतुव्विन व नुफ़ूर। अम्मन हाज़ा अल्लज़ी यर्ज़ुक़ुकुम इन अमसक रिज़क़ह बल लज्जू फ़ी उतुव्विन व नुफ़ूर। अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तक़ीम। अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तक़ीम। क़ुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस सम्अ वल अबसार वल अफ़इदह क़लीलन मा तशकुरून। क़ुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस्सम्अ वल अबसार वल अफ़इदह क़लीलन मा तशकुरून। क़ुल हुवल्लज़ी ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون। قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه
زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين यहीं तक हमारा आज का सबक है। अब मैं एक बार मिलाकर पढ़ता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुक़ुकुम इन अमसक रिज़क़ह बल लज्जू फ़ी उतुव्विन व नुफ़ूर अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तक़ीम قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة
إذا قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق अल्लाह العظीम। आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।